Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳу. Субҳи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Иншаллоҳ ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. Дӯстони азизу меҳрубонам, ҳама каса хуш омадед ба канали нави мо. Ин канал канали нав аст ва инро ман ба хотири чӣ кушодам? Ин сабаб дорад дӯстонам. Иншаллоҳ ки сабабашро дар оянда, агар ки рӯзҳои нағз дар пеш бошад, мефаҳмонам ки ман барои чӣ имхи канал кушодам. Вай каналам мондагӣ, канале ки бо реклама ҳаст мондагӣ, гуфта канали нав кушодам. Ҳамашро нағз акак мефаҳмонам. Дӯстони азизам, дастгирӣ кунед канали нави моро. Дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. ҳатман подписатсия, лайк, комментарияро гузоред. Бе реклама ин канали мо. Пешинам ҳамон хел меистад, дар он ҷо видео намепартоям. Чӣ видеои нави ки мебарорам дар анамин канал мегузорам. Ҳар як видеоҳои нав, видеоҳои нағз, ҳар як гуфтаҳое ки ваъда додам ки чӣ мепазам, чиро шумо вай кардем. Иншаллоҳ ки ҳар як хоҳишҳои шуморо дар ин ҷо иҷро мекунам. Ин буд як камтар суҳбати мо бо шумо. Хеле ки дар аввал дидем дӯстонам, тарзи тайёр кардани анамин хел субҳонаи осонакро ба шумо нишон додам ва фикрам барои шумо фаҳмо буд. Ҳатман тайёр кунед, бениҳоят субҳонаи осонак мешавад, он қадар чизи бисёр ҳам надорад. Ина бинен чӣ хел тунуки хушрӯ ва мисли блинчик, неким ин камтар дигар. Дар ин ҷо ман камтарак барои худам кофе капучино тайёр кардам. Ман бениҳоят кофе капучиноро дӯст медорам. Ва ин буд як субҳонаи мо дӯстонам. Ҳамроҳи кӯдакон шишта субҳона мекунем, баъд аз паси кору бори зиндагӣ. Ба ҳаматон иштиҳои таом. Касоне ки хӯрда истодам, барои морам ҳамчунин. Акнун шурӯъ мекунем барои уборка кардани хонаҳо. Аввал бошад тирезаро кушода камтар ҳавои тоза хона гирад. Тирезаро мекушоям, баъдан уборкаи хонаро сар мекунам. Бошед дӯстон. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. Кто знает достойного предка, чьей уммой являемся мы, кто сон потерял в той молитве, за умму свою лишь прося. И нравом спокойствие было, примером был он образцом, нам совершал он смиренно, о наградах мирских позабыв. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. Наш мир и покой был возвышен, чтоб радовал каждый обет рожденного в Мекке пророка, посланника с высших небес. За каждую душу всей уммы молитвы возносишь ты в свет. Мухаммад нам посланный Богом,
محمد عليه السلام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. يا ربي. دخترم من همه جا رو رفته 6 تا تازه کردم. خیلی که دیدید همه جا تازه. اکنون برای ابیت میخواهم کم ترک سمبوسه با سلایونی تیز تیار کنم. یک بار تیار کردم و دخترها به حد معقول شدک. در اینجا گوشتم برآوردم. گوشت پیاز همه چی رو میده کردم. همین خیلی فرش تیار کردم. وقتی که خواهرم آمدن من همین سمبوسه رو کردم. دخترها پرسیدن. از همین سبب خواستم که به شما نشان دهم که طرز آماده کردنش چه خیلی وعده داده بودم. باز پرسیدن که با چه خیلی وای سلایونی کرده، با دروژ یا که بی دروژ. این بی دروژه دروژ دارش چه خیلی گم خوش رو میبید و نه آنقدر. انا این وقتی که بی دروژ کرده به نهایت سمبوسه خوش رو ریزانک. دیگه نمیخوای که سمبوسه ورقی کنی. میگه اینجا سمبوسه ورقی تیارک موندگی. من یک بار تیار کردم. کودکا ده شوهرم ده همه ده پسند آمد و خواستم که باز دوباره تیار کنم. امروز همین خیلی کم ترک سمبوسه میکنیم برای ابیته. من 2 تا لیستش میکنم برای یک اویله ما بسای. 2 تا لیستش خودش یک بسیار سمبوسه میشود. با این خودش دم میکند. وقتی خمیرش تو نوکی خوش رو میکنی. غوصه کنیم با بهت غوصی بد میبید. من دو قدر معقول نیست. من همین خیلی تو نوک میکنم بد میکنم. خیلی که دیچور کنجا بریدم پراکش رو کم ترک سروخی کردم. ای پرش نبینید انا میخیل در جای بریدگی من میاندازیم یک گوشه دیگرش. سمبوسه بهت خوشرویت میشود. رنگی کنویت میشد. پچتی رنگی هوای. حتما شما هم تیار کنید. به نهایت سمبوسه آسانک تیز تیار. اگر که کار داشته باشد یا که مهمان آماده باشد سرازو با همون سلایونی تیز گرفتن همین خیلی سمبوسه نغزکک آماده میکنید دوستانم. با میتوانید که همین سمبوسه که خودتون ورقین تیار میکنید همین خیلی چرکنجکی برید. همین خیلی رنگی همین کنید و هم به نهایت به مزه میشود. سمبوسه ریزانه که خوشرو میشود. حتما با ویم تیار کنید. با این سلایونی تیستم تیار کنید. راست این سلایونی تیست این یک آسانی برای موازن ها می باشد. خودش تیار همه خیلی گرفته تنوک میکنید. چیزی که در کره فرما میگیرید همون چیزش خوشرو میبیاد. بالایش هم خیلی کم ترک تخم میکنم. بعد کنجوتی سفید سیاه یک جویا کردم. انا میخوام بالایش میمونیم. کم ترکی شما نداشته باشید نمونید. حالا باشد زمستانه قوا کمتر پستر میشود. در حرارتی 200 گرادوس من این رو پختم. شما میتوانید در حرارت 180 گرادوس مابین 40 مینوت تیار میشود دوستانم. ببینید سمبوسه های ما هم آماده شد. به نهایت سمبوسه های کواکا که خوش رو آمدن.